LICन अंदू पोरू परस चड पॉलिसी क्लेम सेटल केल्यात। अंदू 99.78% केसी सेटल केल्यो। LICन 90,458 कोटी रुपया क्लेमाचेर वाटले म्हणून LICचो गोंयचो सिनियर डिव्हिजनल मॅनेजर मिडिया कडेन उलयलो। LICन 59व्या वर्सुके दिसा निमतान इन्शुरन्स सप्तक दवरला। सप्तकभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो। Our claim performance was the best of we settled 232.32 lakh. These were the number of cases that we settled for an amount of 90,458 crore. That is the total money that we paid to the customers whose claims were due through any modes, whether survival benefit or maturity or unfortunately if the death and all that was there. We settled 99.78% of the claim in us. 99.78%. Compared to previous year, it is improvement. I don't have right now but it is improvement. Because when I'm saying 99.78, point double to point double, not even 1%. फोमेंतो ऑल इंडिया फिडे रेटिंग बुद्धिबळ सर्त महाराष्ट्राचो इंटरनॅशनल मास्टर समीर कातमळे जिखलो। दुसऱ्या सुवातेर रेल्वेचो सौरभ खेर्डेकार, गोंयचो एम भरत चौथे जाल्यार अमेय अवधी 12वो आयलो। पणजेचे रुद्रेश्वर संस्थेन गोंय बुद्धिबळ संघटनेच्या आदारान सर्त घेतिल्ली। महाराष्ट्राचो समीर कातमळेन मंगळारा अर्ध्या पॉइंटाची लीड घेवन बुधवारा ड्रॉ सुद्धा उरल्यार आपल्याक वस्ताद पण मेळटले अशी भक्कम स्थिती तयार करून दवरिल्ली आनी जालेय तशेंच। निमण्या राउंडात समीराची साहिल टिकू कडेन गेम ड्रॉ जाली आनी वट्ट 8 गुणां सयत समीर वस्ताद थारलो। सौरभ खेर्डेकार 7.5 गुणां सयत उपवस्ताद जालो जाल्यार राघव श्रीवास्तव तिसरे सुवातीर आयलो। गोंयचे उदेते प्लेयर एम भारत आनी अमेय अवधीन चौथी आनी 12वी सुवात मेळयली। हे सर्तीत 200 वयर बुद्धिबळ खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो। सर्तीत आर्बिटर आशिल्लो तनय कैसरेचो ह्या वेळार आयोजकांनी भोवमान केलो। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। दुसऱ्या ISLच्या तयारीक नेट आयला। FC गोवाचे प्लेयर दुबय प्री सीझन ट्रेनिंग कॅम्पाक वचपाक भायर सरले। 3 आठवड्यांचे ट्रेनिंगात FC गोवा दुबयच्या क्लबां बरोबर 3 मॅची खेळटले। इतले मजगतीं FC गोवान साळगांवकाराचो स्ट्रायकर डेरिल डफी कडेन ISL पुरती कबलात केल्या। ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत ISLचो महाकुंभ सुरू जाता। दुसरे ISLच्या तयारे खातीर FC गोवाचे गोंयचे प्लेयर दुबय वचपा खातीर भायर सरल्यात। हातूंत लक्ष्मीकांत कटिमनी, मंदार राव देसाय, निकलाव कुलासो, किनन आल्मेदा, विक्टोरिनो फर्नांदीस, जॉकी आब्रांचेस, देवाव्रता रॉय हांचो आस्पाव आसा। रोमियो फर्नांडीस इंडिया कॅम्पात आशिल्ल्यान तो मागीर वतलो। लुसियो आनी हेर भायले प्लेयर आनी कोच झिको ब्राझीलांतल्यान दुबय प्रवास करतले। दुबयतल्या 3 आठवड्यांच्या कॅम्पात FC गोवा अल खलीज, अल शबाब आनी अल जजीरा कडेन खेळटले। इतले मजगती FC गोवान साळगांवकाराचो स्ट्रायकर डेरिल डफीक ISL खातीर करारबद्द केला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। इतल्याने खबरां चित्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।